mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipiko kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kun SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan o katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Rehiyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug di pasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Philippines Airways. Tuto ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport
o mas naila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon ug personal gyud nilang makita sa ilang duha ka mga mata ug mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kun kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kaniadto hangtod karon. Ang Salog River sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tuto ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nakadaiyang mga dapit sa habagatang kasagpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag Hilongos nun nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga Hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang magkinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos og gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos
O sa paglabay sa panahon, nalitok na nga hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabaranggayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag-uwan yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigun pa ni anhing Attorney Herminio Manuminyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod Silongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod Silongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948, usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami ug giyanor kini sa paglamoy sa baha ug ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951 natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Hilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon og nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon. Padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Mabuhi ang mga Hilongos noon. Hilongos noong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos
Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan na sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay. O ingon man sa Army Flatch Street sa eskina sa Kabidal. Samtang, kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa Lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag 1:30 sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug gaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bandi. Concert sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato usok init kaling na ato nagta Lola Luz garantisado yun na lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flatch Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuonan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Ngita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo.
A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad gawanang nga haom kaayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal, o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kaayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga, o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Abdik pa yun og maabi-abihon. Og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Lami nga pagkaon, desente, presentable ug gamugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Na problema ka sa mahal nga bayranon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Nangita kag lami, juicy ug swak sa budget? Tara na sa Don Mateo Lechon House. Tilawi ang among paboritong lechon manok, pork liempo og lechon bili. Siguradong juicy kaayo, humok og puno sa lasa sa matag kagat. Perfect para sa paniudto, panihapon, banding with family, barkada o panghandaan. Ang Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch, ana nahimutang sa iskina sa Captain D. Bilbar ug sa Kalye Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Mahimo silang makontak sa numero nga 0997-927-0552. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Mahimo sab sila nga makontak pinagi sa ilang messenger account sa Don Mateo Lechon House. Samtang ana sab sila branch sa Dan Arkang Leon Street, Barangay Mantahan sa Dakbayan sa Maasin. Don Mateo Lechon House, Hilongos Branch. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ay ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal ubigay ni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay. Ug ingon man sa RV Francis Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Ngita ka gamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materials. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear.
Sportswear! Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. ANA Sportswear! Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga ANA Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. ANA Sportswear! ANA Sportswear! ANA Sportswear! Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba ubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad-apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong nga Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug pangaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgicanonay. Ug ingon man sa RV Flores Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang tukma nga takna sa 93.5 Marion FM alas 9:50. Hilongos atong lungsod.
Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga pangandoy, bisa na sa mupaingon, mapasigar po kong hihilongos no. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kong ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Mga higala, kumusta og maadong good morning na pod, Hilongos! Kumusta na ikaw? Welcome, 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 welcome! Mahal kong Hilongos, Sa lain no sa dito pagpanag-uban sa Tulumanon, inspirasyon. ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod Maigsoon, Hilungos atong lungsod. sangan sa kitibuk-an nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihon-naon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Kung Hilongos mo, Sangan usab sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. kumusta na ikaw karon?
Mahal kong hilumos mo. Sa gihapon. Kini yung boss nga lagyan sa kahanginan. Ang ito amigo nga way paglubwan. Ang ito amigo nga di na yung tantong bungoton. Najib Montera Cubio. Makigdoyo kanyo binangga. Hangtod takarong untop. Alas 11 ang takda. Niining kabutagon. Akong inspirasyon. Kabuntagon na usab kay Solang Ilungos doon. Nining adlaw mga higalang Birnis. Katabusang adlaw si Manasting trabaho. Adlaw Birnis igsuon ko pizza. Oy, 24 na oy sa buwan mga higala sa Hulyo toy 2026. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manginaw to nga na kamo diha karos ka piskay, kadasig, iman kamaya. Ninito pa panag-uban mga higala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Ining naglugdong na to mga higala nga kabuntagon sa adlawng Birnis, no? Kay ang hinungaw mga higala sa bagyo nga wa sila nahununaan ang pag-asa. Bagyo nga Quiapo. Aray! Wa kasi nahununaan ang lain. Devolusyon na mo itong kalaki karon, devolusyon, dili na evolusyon. Dili na ta up for the improvement. But today, kuha na gazod. Usa nga ini, desecration. Quiapo. Oh. Anthony mutugpa mga higala sa probinsya sa Cagayan dito sa silangan nga amihan nga bahin sa Luzon. Northeastern Luzon. Oh. Ato dito mga higala mutugpa ang maong bagyo. Now samtang nagkaduol ni siya, matod pa mga higala sa pag-asa nga magkakusog pa ang iyang hangin o niya doon na giisa karon nga mga storm wind signal, tropical cyclone wind signal sa nakadaiya nga bahin sa eastern seaboard of Luzon. Hilungos atong lungsod. Ampo lang tang way dako ning kadaot, no? Kay pubida, lain na po di mga galang pasanonon, no? Taliwa nining atong krisis nga nahiaguman karon. Unya diha pagi mo santako na to nga bagyo. Di na malalim, no? Atong mga kaigsuonan taon dito sa Northern Luzon. Ato naman ni ampo nga wa mga higalay dagong kadaot nga mamugda ang maong bagyo. Samtang lain pong umaabot nga bagyo. Dili hangin. Bagyo na po mga ilang pag usbaw na po sa presyo sa mga produktong petrolyo gikitakda kay matuman sunod simana. Hilungos atong lungsod. Adios. Nagsugod ng krimen. Kay matod mga higala sa tigpamaba sa mga oil companies. Ang DOE. Tigpamaba man eh. Tigpamaba naman lamang na sila. Wa naman na sila regulatory power. No? Hama ko yung regulatory power ng DOE. Nga, og unsay sulti mga higala sa mga higanting kompaniyas lana, sabat amin raman ni sila. Ha? Kay dili lamang kay discounted ka ng ilang presyo sa produktong petrolyo ang ilang itobel sa ilang mga sakyanan, dili lamang kay discounted. Wa gyud bayad. Hilungos atong lungsod. Wa gyud bayad. Spoko nimo kana? Unsa mo regulate ka? Ha? Imong una doon og sungag ang tao nga nagtobel sa imong sagdanan? Ay, no! Wala, no! Nahawag na naman silang tigpamaba, no? Department na lamang nahibili din ng DOE. Off na lamang ganit di ay. Department of Energy, ang department
Apil na mga higala sa dili naman kay ano na table, including the table na gadun o including the department na gadun. Energy! Hay ba energy? Asa ka, Jay? Energy ho ni mo ini. Oh. Patang nahibilin nga, litra ining DOA nga itong katuuhan. Kada na lang mga itong om. Pilay presyo mga higala nga isa ka sa gasolina sa sunod semana? Panggunit mo daan sa inyong mga lingkuranan kay basig mahagbong mo. Aray! Kunting araja. Kunting araja. Sa karong simanahan nakapatuman sila mga higala 4 gasolina. Oh. Matod pa mga higala sa balita. Ang mga motorista gikinahanglan nga pahugot pas ilang mga bakos. Kay doon na po'y pagsaka mga higala sa presyo sa gasolina sunod semana labing minus 6.50 ka pesos. Hilungos atong lungsod. Ha, igod? 6 pesos and 50 centavos per liter sunod semana. Hastang paita. No? Ang diesel, musaka na po mga higala og size nga to sa 6.50 matag litro. Oh. Kini gumikan matud pa sa kagubot na po mga higala sa Strait of Hormuz. Abi pa gusto na akong napildi na ng Iran? Diba? Okay mo paminahon mga higala ang mga pamahayag ni Presidente Donald Trump sa Estados Unidos? Oh. Sa nakalabay pang tuig, obliterated na ang Iran. Wa na'y kapasidad sa pagsukol ang Iran. No? Demolish na ang Iran. O so, magubat na po itong utro. Sukol pa din. Sukol pa din. Ano na kung sa plano mga higala sa presidente sa Estados Unidos, wala naman ka-istorya pa. Oh. O kung sa ilang tanaw ini, geopolitics manggod ni, no? Sisa na mag-igo niya na. Ang kita ini, padong ta mga higala sa matod pang tiban, ginhawa dilpin. Aray! Kay literally kuno, wa na kuno'y nanagan nga mga barko, mga higala diha sa Strait of Hormuz. Ha? Munabigar ka aron nga punggiton ka sa Hezbollah. Aliad, do man mga higala sa Iran kining Hezbollah, gani funded sa Iran kining Hezbollah. Mga militante man ning pondok mga higala sa Lebanon. Oh. Wa na nanagan. Okay, wa na may nanagan. Hing solbong na pod ni karong mga kahadlok sa mga magpapatigayon nga magkagamay ang supply sa lana dinhis ato. Ila pa ng kahadlok ha? Adili pa na actual mga higalang krisis. Kay mag-ingon tag supply, doon na pamantay supply kay bali manig tag duha ka buwan mga higala ang supply nga kanang buffer ba? Buffer stock sa lana sa Tibuok Pilipinas. Bali panig duha ka buwan. Nga sa ato pa kining balik duha ka buwan karon ang previous price pa ni akato maning pagtidlom pag-us-os sa presyo sa lana human sa sabot-sabot kalinaw sa Iran, Israel ug sa Estados Unidos. Nasa kahadlok karon nga mo lang supply. Oh. Ang ilang nabalit nga barato naa na dinhi. Nagkagumot mo dito pasakaan na pod nila. Bida bilyonis mga doon in taon kini oy. Hilungos atong lungsod. Buhis, pass on. Increase, pass on. Ngadto tanan mga higala sa mga konsumidor. Mao maguni ang katapusan mga higalang maigo sa lato sa inflation. Ang mga konsumidor. Kay example,
harina. I-deliver man ang harina. So, mo increase po sila kay ang delivery cost, increase po. Oh, ang production cost po sa harina, increase po. Nga naman, mahal may ilang palit. So, ilang pumasakaan, aron nga, mamintinar ang ilang ginansya. Karon, pag abot sa himog pan, mahal na magharina. So, either ilang pagamyan ang pan, or pasakaan nila ang presyo. Aron nga mamintinar gyapon ang ilang ginansya. Natural. Wa man ko kita negosyo mga higala gigitokod alas kabulahanan sa tanan. Ha? The primary purpose mga ilang business is profit. Ginansya yun. No? Gawas tingalig pilantropo ka. Ha? O di ba ka sama kas imong idol? Maapil mga tuloy. Mapiksan mga tuloy. Inyong idol Tita Sara nga daghang negosyo nga pulo sa kansi pero nagpadayon yapon. Oh. Gawas tingali ka na. Oh. O naka na kami dalidan. Oh. Well and good. Well and good. Oh. So, ipasa gihapon ngadtos mga konsumidor. Karon. Asa man makapasa mga higala ang mga konsumidor nini? Asa man sila mga higala pasahan nga sila may katapusan tumoys linyas ko kini ang pangonsumo. Be? Ang sweldo na lansang Hilungos atong lungsod. ang presyo ni saka kay bisan matuod mga higala wa mo saka ang presyo sa pan apan gipagamyan labaw pa hinusaka kay madoble naman. Madoble na. Madoble oy. Ayawa. Osaka is Spanish breed. Tag 5 niyan to. Oh, tag 5 niyan to. O pasakaan nilang piso size. Mao gyud mo kadak. Og ilang pagamyan mga higala ang gidakos pan, kamao amigo alas dominador. Ang ilang pagamyan ang pan, so nagyan mo na ilang ginansya. Maugyan mo ng presyo. Pero duha na imong makaon. Duha na imong makaon. Di na magkama, mabusog, balik susog ka mo, kuto, martilaok. Di, pagkari ka masudipan. Aray! Di, pagkari ka masudipan, usog ka mo, kuto, martilaok. Sumaduha na. Oh. Di G's na. Dako pila ka ng kapila mga kailang ginadya na lo kay 5 ko to sa una. Daman imbis nga size unta piso ay lang natubo mao gyud ka usar ka pa ng makaon. O duha na makaon di G's na. Dugang kag 4. 5 di ay. Either way, piti gihapon ang ordinaryong tao. Bisag asa lingi, piti. Oh. Ang ato unahon pag-isgot kining usbaw mga higala suhol. Wa man kasi intay nagtandog ni ini. Ha? Wa man nagtandog ni ining usbaw suhol. Hay, naman taon kining mga kongresista in taon nga kuan nagpakabana kunuhay naman ni kini ang LTUCP. Oh, naman ni party list. Nanggungis naman ang mga Mendoza dias Kongreso. Sukad pa man ang Demokrito Mendoza, inaamahan. Oh. Karon day kaluha do ka buok. Oh, magsuon. Kaluha ko magsuon. Oh. Pulos rin nagkugdunggan. Aray! Watod pa nila ka na kung mga nagkugdunggan, dugay kung matay. Tinuod tingali. Parang turok ang pagdudang at tinuod tingali. Nanggungis na ng mga Mendoza di as Kongreso. Oh. Hay, may ilang attempt mga higala. Mas maadyo pa ng mga progresibong pundok.
Ay noon, given naman na daan, kining mga progressive groups, mga higala, mga left-leaning mga parties, political parties, sayod. Matanya na nga, hay, bagoy lakang sa gobyerno nga ila mga higalang gipagkakpakan. Oh. Wa, magasoy lakang sa gobyerno nga ilang gipagkakpakan. Oh. Pulos mga to sila, kini ang supak kay lahi, lagi silang pagtuo, ideology. Oh. Apan gawas ining mga progressive groups, kini unta mga higalang mga align unta ba sa administrasyon nga og align ka sa administrasyon politically luwag ang imong paglihok-lihok mahitungod mga higalas pagpasar og balaod. Nga naman direktamente maka mga higalang maka istorya ngadtos imo makalyado daghan gud mo. Ha? Daghan gud mo. Dili unta lisod ba? Kay align maka mga higal, mabit na tuyo anang uban nga mga kursista. Aw di kay uban, tanan ka sud. Nga og kinsay ruling party, og kinsay partido sa presidente, maunay ruling party. Manglambak ka dura dito. Ha? Sumagod, kapila naman mga gala, mag-ilis-ilis o mga partido kining matawhana. We cannot expect loyalty from them. Of course not. Ha? Politicians will always be politicians. They will be up for their political survival. Hilumos atong lungsod. Oh. And what does political survival means? Funding. Oh. Funding of their projects. So, di kakalyado, natural, ikaw rin unahong takos? Ha? Unahong di kang takos? Kasabaan pa hinuong ka na, ah? Pag ganong angahong di masabtan ba, nga no, mga di man sila makatanlog di ini? Kay mga higante, mga higala nga mga korporasyon, mga kompanya, ang ilang mabangga. Hilumos atong lungsod. Wa man nakita mga higalag, mga rason nga naas politika. Kini bang mga top billionaires sa Pilipinas? Kinsa man sila? Sobel de Ayala. Rason. Gokongwi. Oh, si Tan. Mga dagko ni silang mga korporasyon sa Pilipinas. Kita mo ugnay mga kadogo nilang nanagan. Kita mo? Ha? O bisag nakabantay na malamang mo sa nakadungog na mong balita nga hindagan pagkakagawad sa barangay ang apo ni Henry C. Kadungog mo? Ha? Ingnan ako nakadungog mo kay ugma dayon sa buntag sayo. Direct birthday na huma muna sayo. Kahibaw na mo. Aray! Ugma dayon sa buntag sayo, patuloy kung utro. Og doon na mo madunggan nga bisag apo na lamang, direktamente apo ba ni Henry C. Anak sa iyang anak. Ang kagawad sa barangay, wa gyud. Gokongwi, samot. Rason, Tomas. Wa. What I'm trying to drive at is these are the unseen hands that run the Philippines. Hilumos atong lungsod. Mao ni ang mga wa makiting kamot nga maoy nagpadagan sa atong nasod. Hilumos atong lungsod. Dili sila magpaplantada. Pero sila mga higalay nagdikta. Hilumos atong lungsod. Sila'y nagdikta. Do you really think makadaog pagka-presidente ang usa ka presidensyabol ug wa ag backing ni ining mga tawhanang dagkong mga taos katilingban? Wa ag backing ining mga top billionaires sa Pilipinas? Doon na yung presidensyabol nga mo daog? Wa, oy! Wa! Kaysa mga karon pa lamang daan, bisan tinuod og naa sa lagda mga higala sa election laws nga ang gastuhon sa usa ka kandidato per voter is 3 pesos. Ispoko ni mo na.
Lokal na. Sa national, 9 naman tingali, 13. Kalimot na ko. Sa national level, kanang presidente, vice-presidente, senador. Murag 9 tingali, nakalimot ko 13 ba? Kada butante. Sana nas lagda. Og imo nang sumadahon, we are about 50 million registered voters man tingali. I-times ko no. Ibutan na to 13 pesos. I-times ko no og 50 million. Pila? Itahan ni ko niya, oy, ako po yung kwentahon. Ako na nagkwentabe. Apikin ko ini. Kalkulito. Ato yung times ni. Pa-time ni oras. 50 times. Ato lang may ibutan 25 pesos. That is 1.2 billion. Hilumos atong lungsod. 1.2 billion. $1.2 billion? Sa kinira nga presyo, ha? O pa to'y labo to, mamalit na yung lagbuto nga tag 1,500. O mo yun nga per buter ang gasto. Ang ipasabutan nas kumili, kana bang imong mga campaign materials, parapernalyas, mga leaflet, sampul balot, kana per buter na ang kwintada ana. 1.2 million? 1.2 billion? Sana aranis lagdas balaod. Unsa kita na ka mga igala og kandidato nga hingtuman kadtod diniyos sa lagdas balaod. Ha? Kita na mo mga igala kandidato nga wa mo lapas sa lagdas balaod sa eleksyon. Ha? Kita mo kandidato mga igalang wa mang limbong. Aray! Sa sukod pa lamang daan, mga igalas tarpaulin, limbong na. Sa mga lugar pa lamang daan, nga butangan sa tarpaulin, limbong na. I mean, those are minor infractions. No? But a minor, mga ila, or a major is still an infraction. Magamay madako ka na, still an infraction. Aritas korta. Ugwa ka ini. Be. Ugwa ka ini. 1.2 billion. Ug naa mga kay 1.2 billion, sakto ra ka na. Ang imong kontra hinggasto mga igala og sa kayron lagi 5 billion kuno ang kinahanglan mo daga presidente. Kuno ha? Wa man ko daga presidente. Aray! Ha? Nag-apikim kita tubig gasolina, dagat presidente. 5 billion ka pesos? Hilumos atong lungsod. 5 ka bilyon ang imong gikinahanglan. Araw nga doon na kay dako-dakong tsansa, dili pa sigurado, dako-dako nga tsansa nga makasustenir kas kampanya, makapanglaw kas imong mga sakop nga imong mga watcher, makapanuhol kas imong mga trabahador sa politika, makapadagan kas imong makinarya sa politika, og dako-dakong tsansa mudaog ka. 5 billion. Og ikaw legitimate ka bang hikalang negosyante, imong 5 billion, ginansa sa imong negosyo. Ang imong hinaguan, imo rang iwaldas? 5 billion pagkazon? Of course not! Of course not! Manghangdaw ka nga diri mga lagi kan sa mga donors. Mga benefactors.
Kay kini magod sila, ang ila magduwa, mamura magod sila mga big time nga kuan ba? Ha? Amura big time mafia ba? Lain-lain pamilya. Iyahay mahilag teritoryo. Legalize mafia good, no? Legal nga mafia mao ang sa mafia mangod is underworld, no? Kini ila sila man panagas gobyerno, so sila kasi legal. Isahay nilang pusta, asis lang pusta. Kay inig mudaog ka, example, ako na ni ha. Mudaog ako presidente. Hatag si Henry C. Lusyutan. Ano na ni Marcolita? Meso na to. Kung dunay problema sa negosyo ining ahong mga donor, di pa sila kaigham ng atimanon, oy. Aray! Di pa kaigham si Lusyutan nga idag eroplano na platan. Atimanon na hodaan, oy. Atimanon na hodaan, son. Maghuwat pa ito kung i-post ko sa Facebook ni Lusyutan. Buy-buzon ko nito. Aray! Maghuwat pa ito ka. Di na. Di na. Maobitaw gini ka rin hitabo. Magilas atong kalibutas politika. Tanawa. Og personal, og tao kitao lang. Mahimong kontra sila. Pero og ang ilan ng mga interes mo ay malambigit, bisan pag kontra ka sila, mahimong maglamanuhay na og maghinagkanay pa. Mauna diha. Inigigham ni Enrique Rason, magisgot Bongbong Marcos og kadaang Usbaw Sohol, nga wa ra magasud. Wa ra magasud. Kapit na mo suna. Murag dili na ni mahiya naman kayo tingali sa isulti karon, no? Murag lahi na po tingali. Nakakahiya na ako. Aray! Ako tingali isulti sa karon, sa una kay mahiya naman kayo. Ang karon, nakakahiya naman ako. Aray! Kay matod pang Senador Ping Lacson, tinimbang ka, ngunit kulang. Kalinda man na, Vilma Santos. Tinimbang ka, ngunit kulang. O maghisgot si Bongbong Marcos og may tungod og Sohol. May tungod mahilag trabahador. Inig-igham ni Enrique Rason. Di ka mga higala matukan sa Bongbong Marcos. Aray! Di ka sa matukan. Basta makapila na ko ni dyan magpirma mga galag. Kuan, kining urgent measure. Kana bang usa ka balaod nun nga iyang handos nga to sa ubos balay balaoranan o sa Senado ba kaha sa legislative. Ijang kuan propose dito nga usa ka maayo ning balaura o mahitabo ni o nya urgent ni. Certified urgent. Kapila na mahitabo. No? Sa administrasyon ni Bongbong Marcos nga mga certified urgent nga balaod nun nga gidali-dali sa Kongreso, gipasar sa Senado, pag-abot sa lamisang Bongbong Marcos, gipirmahan, ang uban mapirmahe, gipirmahan niya, pagkahuman, ingon siya, ato sa ning tunan. Aray! Matod pang tiban, bangas ka! Aray! Bangas ka!
Mura ra ba og padong mo manimba? Gipukaw kas imong mama. Hapit na lamang ka bunali at nga maligo ka. Kay manimba lagi mo. Pag humani mo ilis, giing na kasi ang mama. Katuog sag balik dong. Aray! Absent man pari. Igot. Saba diha. Mga babae. Maunang sitwasyon na. Gisiging-siging ni Bongbong Marcos ang mga magbabalaod. Gikas mga kongresista ngadto mga senador. Gipadali-dali gihimo sa balaod. Oh. Gioyonan niya ang ilang gihimo nga balaod. Pagkahuman gipakatog. Unsa may example yan na? Maharlika Fund. Maharlika, right there and then, pagdaog ni Bongbong Marcos, certified urgent, Maharlika Fund. Trust Fund, Kulos Pilipinas. Aron nga na ay makuot-kuot. Oh. Investments Pilipinas. Oh. Certified urgent. Gipirmahan na dun. First day of 2023. January, epektibo ang balaod. Trust Fund, Maharlika Fund. Pagka January 2, matod pang Bongbong Marcos, gikinahanglan panigdugang pagtuon. Aray! Gikan sa paglingkod ni Bongbong, talihuman na lamang siya. Habay na ugas Maharlika. Aray! Habay na uga. Ha? O tayo patuod, nauli na sa DBP o sa Land Bank? Ingon na. Ha? Anong pundo mga ilang DBP o ang Land Bank? Ha? Pinasanay kanilas kwarta to, no? Tag-50 billion to. We're talking here about billions. Oh. Gunag galing, doon mando ang Supreme Court, ipauli na to. Kay di na mao. Amot nga uli na baka. Oh, lagi niki ang dikta lagi mga higala sa mga dagkong negosyante, mao gatoy nagpasuabi. Mao'y nagpasuabi. Tanawa gud. Ha? Doon na may significant increase sa suhol sa mga trabahador? O maghisgot ang mga ilag sustainability ang mga ordinaryong trabahador di makasustenir ni ining rapid kaayo nga pagsaka mga higala sa mga nag-unang palitonon. Aron nga mabuhi kang disente, makapaeskwela kasi imong kabataan, makapakaon ka mga higala dili ginamos kada adlaw. Kinahanglan ka og igo-igo nga sweldo, dili kita ginginto sa adlaw. Ha? Dawaton ka mga galas, lasal lagi mong bata og ikaw nag-income ra kag 600 500 sa adlaw. Apoy na. Aray! Apoy na. Nakay pare sa lasal mulingi nimo. Ay, ingna ko kay patuloy ka sa mabuta sa iyo. Wow! But ang driving force magod sa ato untang ekonomiya kining mga trabahador hunahunaa lagi og mangundang og trabaho kining tanang mga trabahador. Ha? Mangundang og trabaho ang tanang trabahador be. Do na ekonomiya mo ligid sa Pilipinas. Wa. Actually, mao ni nahitabo mga gala sa 1917 Russian Revolution. Hilumos atong lungsod. Ha? Mao ni nahitabo sa 1917 Russian Revolution sa mga Romanov ba? Wa mo hisgot yung Ruben ini. Ha? Kaybaw ani Ruben pag masakir naman. Wa man sa kaybaw ngano na unsa to? Oh, mura man korek kun na paminaon. Oh. Mao na hinungdan ngano na double down si San Nicolas.
si Nikolai Romanov ang nagpabilin nga katapusang monarkiya sa Europa. Oh. Apan quite detached man siya kay wala kita mga gilas kahimtang sa mga trabahador. Isbuko ni mo na 12 oras ka mo trabaho, pabrika. Oh? Uli mo suhol ka ba? Mulinya ka pa, agi mo suhol pan? Di nagkaiusa ang mga trabahador, nangundang sila. Nangundang, tanang pabrika shutdown. Napugo si Romanov sa pag-istorya nila. Di naman naminaw. Kay matod pa sa ang maestro, attorney Bunsobri, a hungry man is an angry man. Hilumos atong lungsod. A hungry man is an angry man. Naapay tao maminaw og rasol og ikaw gigutom kag maadso? Tigbason ka na dito, oy. Ha? Tigbason ka na dito. Wa na ni daghang sabi-sabi pa. Di na huwaton lagi utang mo abot pa dihang punto, ha? Kay once mga mapuno mga igala ang mga trabahador, musangko ni nga mabali mga igala ang sitwasyon, magpakiluoy ang labing gamhanang tao. Tinuod na, mo ni Nikolai Romanov. Nga siya nanoin at na mercy mga igala mga tao. Kay wa namin mutuon niya, kay gigutom lagi yung taon sila, ispoko ni mo na, 12 oras ka mag til-til mga higala anang barko, 12 oras kay maghibo mga higala pothaw, piti initas pabrika, 12 oras kay magbinaog anang luwag. Ano may mga trabado at binaog luwag? Oo. Unsa, inig-ulit ni Mos Inzo, muli niya pa ka ugpaan kay imo itong imong suhol. Ang dinis ato, at least improve gamay. Ha? Kaya na, makay is. Diba niya, ang middle class maoy pinakadugukan sa ekonomiya sa usak ka nasod. Ug once gani nga kining middle class muulbo, di mo salir ang upper class. Di mo salir. Way kapital mga higala nga maka sagubang ug wa ni mga higa og sa kasuko ba? Sa kasuko mga higala middle class. Imagine na gud ni. Ang middle class maoy gikuhaan sa labing daghan nga buhis. Ngano man? Di man sila kalingkawas. Di kalingkawas. Abisan asa lingi piti. Tanang palitonon gibuhisan. Gikan mga igalas ginamos ngadtos una. Gibuhisan. Oh. Gibuhisan. Suhol gibuhisan. Tanang lingi-lingi buhisan. Ang mga dagko negosyante, doon ay tax holiday. Hilumos atong Doon ay tax moratorium. Nakadungog kamagod og doon na mga ikalay income tax holiday. Aray! Ha? Doon ay memorandum circular ang BIR ni ana nga doon ay income tax moratorium. Aray! Na? Ingna ko og naay memorandum ana kay bao na mo. Ang gagmay nagsuhol, mao pa ka ito maglay, gikuhaan, mo lang naskanta sa simbahan, nagibugal-bugan ba? O, gihimo ang, kanang, giotro bagamay. Jutay lang kini, kuhaan pa gayon. Aray! Apan kinasing ka. Ingon wa na. Ang middle class nga maoy nagwadwad sa tanan, gibuhisan sa tanan, gihimulbulan pag-ayo, di pagkatod madungog mga higalas gobyerno.
hilungos atong lungsod. Di mo dungog sa gobyernong ilang mga yango-ngo. Sila na gihimulbulan, pero inayuduhay. Why appeal? Mga benepisyo, mga sakit kining mga trabahador. Adto ka sa ospital, zero billing, ibang hambog Bumong Marcos, asa kaling. Zero billing ko tatot. Zero billing lagi og adto ka mga higala muligdas yan ang ward nga hilabihang daghanang tao nga imbis nga maayo kas imong sakit mas madali patingali kag kamatay. Aray! Sumami adto mo Vicente Soto. Oh, adto Vicente Soto, EBRMC. Tacloban, adto o ang imong sakit dito grabe? Ha? O ang imong sakit grabe? Mas madali ka o maadto ka. O maabil ka sa ning zero billing, adto ka sa ward. Adto ka sa ward. Tanang baho sa tanang sakit, sa tanang yango-ngo o tanang hilak sa mga tao. Doon namatay dito, nagatake dire. Oh. Tanan nga mga horrific scenario sa panglawas sa tao, imo makita dito. Kung tanang baho sa mga sakit, imo mahanggap dito. Do you think maadyo ka? Di ka nito masamutan? Zero billing lagi pero impas po ka. Aray! Init pa sa kaso. Liman ka? Naigo kag heat stroke? Heat stroke. Oh. Wala nga magkabil ka zero billing, ato sa ward. Pirting inita sa ward? Na-heatstroke ko sa ibutan ka sa ward na pirting inita? Aray! Hindi ka makamutan? Inigulis ito lang mabukas ng wingin? Kana ko makauli ka? Kana ko makauli ka? O makauli ka magaling nga dili ka isunog kahon na maadyo ka? Swerte sa swerte. Asa swerte? Neglected ang mga ordinaryong trabahador. Samtang tanang benepisyong tanang kaharuhay naa mga higala ining mga dagko. Naas mga executive, kanawa lagi lamang nang sa mga SSS o GSIS. Kasahong tanaw, kini makasumatuhan ang mga baga, kasumatuhan mga lips. Hilungos atong lungsod. Bagag lips, upper and lower. Nakaingon ko na. May ngambog mo nga, swabe po kaso ka na di manulti, sakit kaso ka manulti. Kay di ay tinuod. Hinunua ha, ang pondo nga naa ng SSS, pulos na mga kontribusyon sa mga yanong mga trabahador, gikan sa labor, ngadto mga higala sa mga blue collar jobs. Tanan nga mga gagmay nga mga trabahador nagtampo-tampo. Is social security system. Ang uban kanina wahugi. Doon naman ka third party uban nila anak wahugi. Ang sagad biktima na no gwardiya. Aray! Oh. Ilan? Ang imo man daw ka pensyon, pila? Be, sa SSS, kisa may pensyonado SSS diya. 12 dako, 5,000 tingali. Ha? O ordinaryo ka naghug ba? Imong SSS. Oh. 5,000. Wa kadto kita kadungog mahilag nagpensyon og SSS nga abot mahilag tag 30,000, 50,000. Wa. Gani nyato mahilag panahong Noynoy Aquino nga doon na to'y gi-propose nga increase nga 1,000 ha sa pensyon sa mga pensyonado, mga retirees. Kisi-kisi taga SSS. Kisi-kisi. Matod pas taga SSS katong chairman nila, kalimok usngan. Hasta po ni Winston Garcia kanyan to. Chairman man ni sa una sa GSIS. Oh. Matod pa nila adsaw noy. Adsaw na noy, bahad na noy. Adsaw noy.
Mabangkaruta ang isisisanan, oy. Imagine na pila kabuk ng mga pensioner. Ang musunod nga mga retirees pohon, wa na madawat, noy. Hilungos atong lungsod. Dili increasean og 1,000 ra kanina, ha? Sa kadaghan ko ng mga pensioner, dili, noy, dili angay. Wa, tinuod. Pero imong tan-aon ang suhol ining mga kanahang dagko, kaado lang tusong aroma ini way pahuway na kawana. Gikan sa mga regional director, nga mo'y labing ubos sa mga executive. Regional director ngadto sa presidente. Purbidag matandog mag ilang suhol. Wa pa nailabot sa ilang mga incentive, birthday, mid-year, Christmas, o uban pa mga benepisyo. Kuhang na lagi lamang birthdayhan ang ilang itoy aron doon na pa ilang benepisyo madugang. Diin sila gisohol. Diin sila gihatag ining mga benepisyo ining mga executive, mga regional director. Gikan sa tinampo-tampo sa mga liburer, kargador, tigtakos og mantika, na maligjag anyil, na maligjag dinagong. Gikan ining mga tawhana. Nga wa gani intawon kay hikap og hagdanan anang Sheraton Hotel. Wa gani kita mahilang unsay aninong hotel. Apan kining mga tawhana, ordinaryo ra kadula nila. Ilang expenses, internet, kuryente, tubig, gasolina, gikan sa is. Dili sa ilang suhol, ha? Benefit. Libre. Hasta pa ka tingali dugpod. Oh. Kang Winston Garcia, ganyan to. GSIS, ha? Government Service Insurance System. GSIS. Beken sa gobyerno. Naghamang regular din niya. Mga GSIS man sila. Sa gobyerno. Empleyado ka munisipyo, regular ka, imong sohol, 12,000. Butang ta. Pagkuhaan pa na GSIS. Tuay tao nagtungkaw dito. Winston Garcia sa una pa ni, ha? Sa una pa ni. Dito po ko Cebu ini. Winston Garcia, 500,000 ang buwan. Hilungos atong lungsod. Sa una pa to. Karon ang nakita sa website sa SSS, ang ilang presidente, 1 million man. 1 million. Anyat, og ikaw mo abil kay ining funeral assistance, burial assistance. Madugta na lamang taon, mga igala, ang gilubong, wa makakuha. Aray! Oh. Nabay salary loan. Libog bitaw ko ana, no? Kita nagtampo-tampo ta. Mo salary loan ta. Hato pa atong kuhaan kamay ato mga higalang natampo, unya iuli ra. Pero di ka kabayan on time, pinaltihan ka. Ay aho. Oh. Askam ngita na. Imong gihugman kadiyot ang imong kwarta. Kay naapiki ka. Sawa ka kabalik dayon sa imong kaugalingon, imo to kwarta, imong gihugman. Lima ka nang huwang kasi mong kwarta kaugalingon. Kukunin mo na. Imong gihugman ang imong kaugalingong kwarta ka dito nila. Wa makauli dayon. Gisilutan ka. Gigisa sa kaugalingong mantika ang mga trabahador. And these executives are living their lives in the most comfortable way. Hilungos atong lungsod. Napay ila mga higalang mga properties nga kana pa abangan si GSIS kanang gi-okupahan ka sa Senado, GSIS building man na. Oh. Diin gikan giba tukod ang building ah. Gikan sa GSIS mga tinampo-tampo sa mga trabahador sa gobyerno. Doon na mo'y bahin. Doon na mo'y dividendo. Doon na mo'y dividendo. Mga kuhan sa GSIS, doon na mo'y dividendo sa abang sa Senado ng GSIS building.
Sila, no? Ito lamang ipamalit ng mga painting ni Winston Garcia kanya adto. 500 million! Ispolarium! Pintal mga igalang 1 luna! 500 million isang ipalit dito sa Espanya. Ang Espolarium nga painting na sa is karon Cebu. Oh. Gipalit 500 million painting. Gikan sa singot mga higalas mga trabahador sa gobyerno. Anyat dili makahatag og increase ilang mga pensyon inigretiro na nila. Kaya lagi ko na mabanggaruta. Hay good. Ug na tingali mga igala angay suhulag minimum kining mga tawhon. Aray! Kini tingali sila. Kaya naman, kahayahay trabaho anang mga tawhon na mas hago, mas panington pag ilok mga higalas ilang tilir. Kaysa na ining mga executive. Pakapi-kapi naman lang sila. Sila tingali may angay hatagan mga higalang suhol nga minimum. Og ingresan kining mga tao nga nagtrabaho nagwadwad pag-adto nagpatuog singot. Wa ra man kay makakuha kay benepisyo dugay ka adto. Dugay ka adto. Kana ko lamang sa PhilHealth. Oh. PhilHealth, maadto tuod ka, no? Makomportable ka. Ing tanan mo biling pormida babalik ka kasi mo sakit. Aray! Matug ka pang lang sakit. Oh. Amigo. Oh. Yatake kasi kasing. Atake kasi kasing. Natabang. Sikap doktor. Dong, nanglan kag heart bypass. Pila kinahanglan na dok? 2 million. Hapit atakihang utro. Hapit atakihang utro. Nangluspad. Nangluspad. Pila kay gihatag mga gilas PhilHealth. Wari ka to nga intaon sa isang bayro noon. Kaya naman, wa man ka magpa-ward. Kayahay man ka. Kayahay ka. Oh, private room ka, aircon. Ang tao nagtrabaho, nabudlay ang lawas, gikuha na sweldo para sa ug simbako masakit siya, pero ini kasakit na niya, di ka magpa osyoso. Masakit man ka, agwantaha diha o gusto kang libre. Arte po mo. Paita, no? Uy, tuod, si Manonistor. Yapikim ko ini. Ato si Palotson ato yung mga ginagmay mo small business ato si Palotson. Ngita rin dito ng Manonistor. Oo, kumasair. Ato sa niya pala ito mga ginay may small business. Kaya mapikit ha. 24 na mga buhok. Dikis mo na mistor yung mga ini. Ay, hasta po si Mama Puring. Oh, si Mana Nading Ralios. Tabunok, si Mana Alice Colina. Papa Pidoy Crisostomo. Mama Magding Crisostomo. Si Sir Austin Riuma. Si Mamisito, si Dadisin. Si Inday Gamay, Inday Dako. Si Mandergot Siring Rabi, si Maroy Rulli Aquino, oh, si Partray Buhol, sige pangita. Sige pangita Partray Buhol. Mananina sa Busido, kine. Sabi, tiras ka doon. Uy, Mananina. Si Mian Rositi, si Mark Quason, si Mana Garing Quason, si Bibian Lamides, abot na ulit daw kanis butuan. Si Dodong Leonor o si Esther Rapales. Nagkuhan pa ni Glaugs Baboy. Si Pilay Rositi, si Cans Ricto, o ang last nga enrole, si Moding Rioma. Ato sa ni Palotson. Mabalik pa ta mga igalaman lamang nini. We'll be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM.
Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa ba gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Nanginhanglan ka og mo proseso sa imong business permit, bago o renewal, registration, processing sa imong mga dokumento sa imong negosyo sa BIR. Aw, ni ara ang Tans Bookkeeping Services. Nasa kalye Santo Niño sa lungsod sa Ilongos. Andam nga mo eksplikar punto por punto sa imong tanang kalibog gikan sa proseso sa mga dokumento hangtod na sa mga komplikado nga mga implikasyon sa bayronon sa buhis. Ang CEO mismo sa Tans Bookkeeping Services nga si Silvana Lilibitan, Certified Public Accountant, ang mapasabot kaninyo. Pasas nga mo atiman sa inyong tanan nga mga panginahanglanon sa pagbandagan sa inyong negosyo. Tans Bookkeeping Services. Makiangayon sab kayo ang ilang mga fee sa bookkeeping services o sa tanan nilang mga serbisyo nga ilang gitanyag. Samtang mo proseso sab sila sa mga pagpatitulo sa yuta o uban pa. Tans Bookkeeping Services. Samtang gipailaila usab ang labing una nga locally made nga udong dinhi sa lungsod sa Ilongos. Ang King's Udong, usa sa madali-dali nga sudan sa atong makisunan sa labing barato pagyud kayo nga presyo. Ang udong busa tilawin na. Ang King's Udong ginama sa Barangay Himuaw sa lungsod sa Ilongos at bang sa Himuaw Elementary School. Mapalit kini sa Tans Bookkeeping Services sa kalye Santo Niño. Pangita lamang si Ma'am Lilibitan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong tukbang atak na sa 93.5 Marion FM. Alas 10:53 nas kabuntagon. Balik ta mga guys sa pamanag-uban sa Tulumanon. Ang yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning pag-usab Hilongos. Welcome back mga guys sa pamanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon padayon ka mong nagpaminaw niyo boss Galagat sa Kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di natantong bungoton Najib Montiracobio. Makigdoyo kay pinangga hangtod na karong untop alas 11 ang takna ining kabuntagon. Ilaw kung ikaw na matikilalangga ko. Kabuntagon kay Zona Hilongos noon ining adlaw mga higalang Bernes. Pizza 24 na oy sa buwan mga higalas Hulyo Toy 2026. All roads lead to Barangay Talisay. Di aritas mga mensahe.
Dick Alpante. Good morning, sir. Ato buntag ni mo na Jim. Mapasigar ko kung hihilongos no. Have a wonderful and productive weekend. Salamat, Sir Dick. Kumusta Boss na Roberto Aquino, Nanti Aquino. mahal kong hilongos? Sasol lagi karon. Wala akong inspirasyon. Boss Edmond Fidel, Maximus Prime Palo. Kumusta na ikaw? Boss Roberto Aquino, good morning, boss. Shout out ko ni Tia Kuncha. Ako rin korom, Boss Roberto. Maximus Prime Palo, do! Remy Papa Solatido. Hilumos atong lungsod. Asa pa ni Iban, ha? Advance happy birthday ni mo diha, boss. Sip sip. Aray! Asa, why kaon? Why kaon? Great pa, sip sip. Aray! Do, bas oy do. Nanti Aquino, happy birthday. Ugma pa lagi taon. Oy, ugma pa. Santiago lagi na. Nanti Aquino, happy birthday mo. Sip sip. Aray! Ma'am Alma na to, good morning, Ma'am Alma. Ha? Baby Hosol, good morning na. Hello, guwapo. Yes, auna ka dyan. Asa man ta sa 25, paniod to o panihapon. Ang hikay man ko. Sa among panihapon. Aray! Anga, hindi ka maghingay sa mga kanon. Ate Gina, Comyo, Herbier, good morning ni dati. Popoy Anchita. Ha? Unsa pa ni? Nilo Burinaga, uy, paring guwapo. Paring guwapo. Sir Dick Alpante, happy birthday, Dol. Enjoy your special day. Cheers. More birthdays to come. Sip, sip. Aray! Brad Pitt Pata TV. Good morning lang. Galing uban. Wawa ng uban da. Ano ni? Daghanan ng kuan. Oy, manang Edwin Relente. Good morning ni Mananoy. Kuya JJ Cobio. Dara, Nanti Aquino. Why small business ron? Si Manong Nestor. Nangita na sa small business. Manistor ka. Ayun, nagkailangan ng Manistor. Enrique Alpante, kanang sayon, pangutan na, Dol, o na kay question, ha? Uy, bita to, dahil na ito pangutan na, be. Ato sa ning pilian. Darata. Uy, 1 minuto naman na isa pa tayo magbubuwag sa Waikos Mod. Bitaw sa mga mugrit pa. No, sa mga mugrit, og ma birthday. No. Og ma half day ko. No. Asa lang mo na palag. Half day ka ba? Ang gyapon, masagot mo sa di, wala man. Mumumahin mo. Sabi? Like aso-aso sa inyong kusina do. Wow, oy, stove na mong gamit. Waso din yung stove. Ito sa mga ni mo great, mga ni great na ho, ugma pa mga birthday, ugma pa. No. Moingon ko ninyo nga salamat, pero greeting is thoughtful, but we need cash. Aray! Laina na ka, Pagkilimos na sa style.
though thoughtful, but we need gas. Kung nga ba ito ang mama ka bunalan ko. Aray! Kung sana. Bunalan ko din yan bako. Ano gusto pangutan na? Saan di pa ito magbuwag-buwag, be? Dahil pangutan na. Unsay tawag sa CR nga bag-o? Ikat, be. Unsay tawag? Unsay tawag sa CR nga bag-o? Tumaga, mga tambok-tutok. Mga tambok-tutok, tumaga taon. Gay, pahibaw nito ninyo nga karong hapon alas 3. Ang atong mga hagaw-haw sa duhang samukan live na punta ha, binirdihan na ninyo. Ito din haguan. Dali suwat mag-o. Dali po suwat mag-o. Di ay tao mga higala nga pastilan. Amot usaon ni siya. Abi bagukon ni siya og ang pagka-honest ko no usa ka maadong mithi. Naon sa bang piting gubuta na mo sa kinabuhi. Kadaghan na sige pabarangay. Sabi mga kasos korte ng ong-ong. Tungkol sa pagka-honest. Ingon, be honest if others, even if others are not. Lain man yung kinahitabo. Panong naman yung kapriso. Tungkol ka-honest. Kung dami nga po, live niya. Balas 3, tangi. Kiling suliran. Sa tao nga nagpatago sa pangan nga nanti. Aray! Nanti ko. Kung na alas 3, ha? At ang lindo, kay Sulagma ron eh. Sulagma ron tamang live. Tumaga, mahintubang pangutana. Why bright na gamay? Grabe po. Sa populasyon sa Ilongos, doon natay pila. 20,000 ka mga tao. 20,000 ang population sa Ilongos. What yung usad ang bright gamay? Unsay tawag sa CR nga bag-o? Wag ka ay. Wag ka tawag. Ampo. Ang saktong tubag. Unsay tawag sa CR nga bag-o? Banyo. May lamig. Banyo. Wala po po. Ay, ano pa rin hapon na yun. Dapat sa hapon. Hala, ando na sila. Tangan, mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, banggirunaon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa itong buutan, kamahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss ngalagas kanina na ito amigo nga way paglubad. Ang ito amigo nga ninatantong bumoton Najib Montiracobio manamin itong ngayon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana ko dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. All roads lead to Barangay Talisay. Soar high. Hilungos atong lungsod. The sky surrounding some of the galaxy.